Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa ba'du. Insyaallah pada malam ini kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Syarhul Arba'in an-Nawawiyah karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Kita mulai dengan muqaddimah asy-syarih. Muqaddimatus syarih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kata beliau, fa innal hafidh an-Nawawi rahimahullahu, sesungguhnya al-Hafidh an-Nawawi rahimahullah min ashabi Syafi'i al-mu'tabarati aqwaluhum, dan termasuk sahib Syafi'i yang mu'tabar perkataannya, yang diakui perkataan mereka. Wa min asyadd asy-Syafi'iyyati hirsan 'ala at-ta'rifi, dan dia juga termasuk orang yang paling semangat di dalam tulis menulis. Faqad allafa fi fununin syatta, sungguh beliau telah menulis berbagai macam disiplin ilmu, fil hadithi wa ulumihi, di dalam masalah hadis dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis. Wa allafa fi ilmi lughati kitab tahdhibil asma'i wal lughati, dan beliau juga telah menulis di dalam ilmu lughah, yaitu kitab tahdhibil asma' wal lughat. Wa huwa fil haqiqati min a'lamin nasi, dan dia secara hakikatnya termasuk manusia yang paling alim, paling berilmu. Wa dhahiru wallahu a'lam annahu min akhlasin nasi fi talifi, dan secara zahir wallahu a'lam, maksudnya beliau termasuk orang yang paling ikhlas dalam tulis menulis. Lianna ta'alifatihi rahimahullahu intasharat fil alamil islami, karena karangan-karangan beliau rahimahullah itu menyebar di dunia Islam. Fala takadu tajidu masjidan illa wa yuqra'u fihi kitab Riyadhus Shalihin. Maka hampir-hampir tidak ada kamu temukan sebuah masjid kecuali dibacakan di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin. Wa kutubuhu masyhuratun mabthuthatun fil alam mimma yadullu ala sihhati niyatihi, fa inna qabulan nasi lil muallafati min al adillati ala ikhlas niyati. Dan buku-buku beliau terkenal yang bertebaran di dunia. Ini tentu menunjukkan tentang kebenaran niatnya, karena sesungguhnya penerimaan manusia terhadap karangan-karangan itu termasuk dalil tentang ikhlasnya niat. Wa huwa rahimahullahu mujtahidun, dan beliau rahimahullah seorang mujtahid. Wal mujtahidu yukhti'u wa yusibu, dan seorang mujtahid tentu kadang salah, kadang benar. Wa qad akhta'a rahimahullahu fi masailil asma'i was sifati, dan beliau telah keliru rahimahullah di dalam permasalahan asma dan sifat. Fakana yu'awwilu fiha lakinnahu la yunkiruha, dan beliau menakwil di dalam masalah asma wa sifat, akan tetapi beliau tidak mengingkarinya. Famathalan contoh, istawa 'alal arsy,
Yaqulu ahlu ta'wili ma'naha istawla 'alal arsy. Ya, seperti contoh istawa 'alal arsy. Ya. Maka ahlu ta'wil mengatakan makna dari istawa 'alal arsy adalah istawla 'alal arsy, yaitu menguasai. Jadi yang awalnya istawa menjadi istawla. Lakin la yunkiruna, tetapi mereka tidak mengingkarinya istiwa. Li'annahum law ankaru al-istiwa'a takdziban lakafaru. Karena apabila mereka mengingkari makna istiwa dengan mendustakannya, maka kafir. Maka mereka kafir. Fahum yusaddiquna bihi, maka mereka maka mereka membenarkannya. Walakin yuharifunahu, akan tetapi ya mereka menyelewengkan maknanya. Wa mithlu hadhihi al-masail allati waqa'at minhu rahimahullahu ta'ala khata'an fi ta'wili ba'di nusus sifati innahu la maghmurun bima lahu min fadaila wa manafi'a jammatin. Dan contoh seperti ini yang terjadi pada beliau rahimahullahu ta'ala, sebuah kesalahan di dalam masalah takwil sebagian nas-nas sifat, sesungguhnya itu tersembunyikan padanya atau dimaafkan baginya dari banyaknya keutamaan dan banyaknya manfaat atau manfaat yang berlimpah. Wala nadhunnu anna ma waqa'a minhu illa sadirun an ijtihadin wa ta'wilin saighin walau fi ru'yihi. Dan tidaklah kita mengira, tidaklah kita menyangka bahwasanya apa-apa yang terjadi pada beliau kecuali itu bersumber dari sebuah ijtihad dan takwil yang diperkenankan, walaupun itu di dalam pandangan beliau rahimallahu ta'ala. Wa raju an yakuna minal khata'i al-maghfuri wa an yakuna ma qaddamahu minal khair wan naf'i minas sa'yil mashkuri wa an yasduqa alaihi qaulullahi ta'ala innal hasanati yudhibna as-sayyiati. Dan saya berharap semoga itu termasuk kesalahan yang dimaafkan atau yang diampuni, dan semoga apa yang telah beliau usahakan, apa yang telah beliau berikan dari sebuah kebaikan, manfaat termasuk usaha yang disyukuri. Dan semoga firman Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada beliau rahimallahu taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Walaqad dhalla qaumun minal khalafil khalifina alladziina akhadhu yasubbunahu sabban 'aziman hatta balaghani anna ba'dahum qala yajibu an yuharraqa syarhun Nawawi ala sahih Muslimin nas'alullaha al-'afiyata. Dan sungguh ya kaum dari generasi akhir telah tersesat, yang mana mereka mulai mencela beliau dengan celaan yang sangat keji hingga sampai kepadaku bahwasanya sebagian mereka berkata wajib dibakar syarah Nawawi di dalam Sahih Muslim. Nasallallahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Fal-Hafidhu An-Nawawi rahimallahu nashhadu lahu fima na'lamu min halihi bis-salahi. Fal-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, kita
bersaksi terhadapnya, ya, apa yang kita ketahui dari keadaannya dengan kebaikan. Wa annahu mujtahidun, dan bahwasanya beliau adalah seorang mujtahid. Wa anna kulla mujtahidin yasibu wa qad yukhti'u, dan bahwasanya setiap mujtahid bisa benar, bisa juga salah. In akhta'a falahu ajrun wahidun, apabila dia salah maka baginya satu pahala. Wa in asaba falahu ajrani, dan apabila dia benar maka baginya dua pahala. Wa qad allafa mu'allafatin katsiratan min ahsaniha hadzal kitab al-arba'un an-nawawiyah, dan beliau telah menulis berbagai macam tulisan yang banyak, dan di antara tulisan beliau yang baik adalah kitab ini, yaitu kitab Arba'in an-Nawawiyah. Wa hiya laysat arba'ina bal hiya 42, lakin al-araba yahdhifuna al-kasra fil a'dadi fayaqulun arba'una wa in zada wahidan aw ithnaini aw naqasa wahidan aw ithnaini. Dan dia bukan arba'in, bukan arba'un, tetapi dia adalah ithnani wa arba'una, itu 42. Asalnya 42. Akan tetapi orang Arab menghafuz al-kasr, huruf kasrah di dalam masalah hitungan, maka mereka mengatakan arba'una jika dia bertambah satu atau dua, atau berkurang satu atau dua. Wa hadhihi al-arba'una yanbaghi li talibil ilmi an yahfadhaha, dan arba'in an-nawawiyah ini sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu agar menghafalnya. Li'annaha muntakhabatun min ahaditsa adidatin, karena dia termasuk, ya, yang dipilih dari hadis-hadis yang banyak. Jadi termasuk hadis pilihan. Wa fi abwabin mutafarriqatin, dan dia di dalamnya terdapat bab-bab yang berbeda, bab-bab yang terpisah. Bi khilafi ghairiha, berbeda dengan yang lain. Minal mu'allafati, di antara karya tulis. Falau nadharna ila Umdatul Ahkam, kalaulah seandainya kita melihat kepada kitab Umdatul Ahkam, lawajadnaha muntakhabatan, maka kita akan menemukan juga dia termasuk hadis pilihan. Lakinnaha fi babin wahidin wa huwa babul fiqhi, akan tetapi dalam kitab tersebut, dalam kitab Umdatul Ahkam, ya hanya satu bab, yaitu bab yang berkaitan dengan fikih. Ammal arba'una an-nawawiyah fahiya fi abwabin mutafarriqatin mutanawwi'atin. Adapun arba'un an-nawawiyah, maka dia, ya, memiliki bab-bab yang berbeda-beda, yang bermacam-macam di dalamnya. Wa nahnu nasta'ina billahi ta'ala fi ta'liqi 'alaiha wallahul muwaffiq, dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjelaskan arba'in an-nawawiyah. Wallahul muwaffiq, semoga Allah memberi taufik. Wallahu taala alam. Semoga apa yang kita bacakan pada malam ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.